To introduce myself, my name is Anavi, yeah, so you can only call me Navi. Navi. Okay. So next, the students think that English is, yeah, the blah blah blah, yeah, subject of all. Ini bahas apa ya? Ada yang tahu nggak materinya tentang apa? Oke, thank you. Lanjut, Mister. Gas, gas, gas mah. Kalau Mister mah gas. Ya, saya kalau ngajar atau apapun itu nggak ngelihat waktu ya, guys. Apalagi live gini ya. Thank you so much for having me actually. So, if you want to know me, my name is Mr. Navi. Okay, nice to meet you. Okay, this the lesson ya, named um, compression degree, tentang perbandingan ya, the compression degree. Jadi di sini ada tiga, yaitu menyatakan kesetaraan, terus perbandingan, dan menyatakan yang paling ya, yang paling. Tapi di sini kira-kira menyatakan apa ya? Kesetaraan atau perbandingan atau menyatakan yang paling? The students think that English is the most difficult subject on of all. No, actually, English is easy. English is easy, guys. So don't think that is English is the most difficult. No. Yeah, but the answer is C. A. A. The most difficult or the hardest? The hardest. The hardest gak ada ya. The hardest. Okay. The hardest. The harder. The hardest. Okay, the hardest. The most difficult. Paling susah. Atau pakai hard atau pakai most deh. Oke. Menyatakan paling ya. Ini menyatakan paling. Betul. Jet Kuro ya. C. D. Oke, di sini yang pasti kalau menyatakan paling itu pakainya EST atau est sama most. Ya, pasti ada the-nya. The hardest atau the most. Yang pakai more itu pasti salah. So, tinggal ada dua ya jawabannya antara A sama C. Oke. Oke, di sini yang paling tepat yaitu menggunakan jawabannya adalah C ya. Sebenarnya bisa juga pakai hardest ya, hardest itu boleh, the most difficult. Ini yang paling tepat ya. Oke, yang paling tepat menggunakan the most difficult. So the answer is C. Tereo. C. Oke. Ada yang jawab A? Ya, kalau jawab A, betul ya, betul. Tapi di sini secara makna lebih tepat menggunakan C ya. Oke. Oke, thank you. So next, saya sukanya gini guys, maaf, jangan dikritik ya ini. Gak tahu, atau saya mau nunjukin kalau hidung saya. No. Oke, next. Kalau tadi menyatakan paling, kalau di sini kira-kira menyatakan apa ya? Kira-kira menyatakan apa ya? Oke, the question is, my shoes are blah 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 than his, but his shoes are the blah 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 among us. Nah, kalau tadi kan kita menyatakan paling soal sebelumnya. Di sini ada dua. Bisa menyatakan paling, bisa menyatakan perbandingan. Oke, yang menyatakan paling yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang menyatakan perbandingan tuh yang pertama atau yang kedua? Oke, rule-nya kalian harus ingat yang menggunakan sama more, yang menggunakan sama more itu lebih ke perbandingan ya. Ingat, ke perbandingan. Kalau mau menyatakan paling itu pakainya est ini ya, atau pakainya most.
Oke, dan itu ada aturannya, guys. Mau mau tahu lebih lengkap? Yuk belajar di Kampung Inggris LC. Promosi ya? Iya dong. Oke. Oke, jadi singkat aja bahwasanya ini jawabannya itu yang mana? Ada yang tahu nggak sih? Ya, perbandingan lagi. Tapi ini ada perbandingan sama menyatakan paling. Yang pertama pasti perbandingannya. Karena apa? Karena ada then. Jadi kalian di situ pilih pakai yang more atau yang gitu ya. So, my shoes are smaller ya than his, but his shoes are the smallest among us. Ya, di antara kita. So, the answer is A. Teachernya ganteng, Kak. Saya kalau dibilang ganteng, ini ya, biasa aja. Soalnya sejak kecil sama ibu saya dibilang ganteng. Terlalu mainstream ganteng ya, guys. Oke, gantilah jangan ganteng. Oke, B or D, but most accurate. B or D? So if your answer is D, if your answer is D, there are two ya, most and us. Jadi gak boleh minimal most small yang gak bisa ya. Nah, ini menyatakan paling-paling dong. Oke, kenapa kok pakai small aja ya? Pakai smallest kok nggak pakai most small? Oke, karena di sini ada one syllable small ya, so smallest ya, smaller and smallest. So the answer is B. Okay, congratulations for who? For you, for your answer, yeah. And appreciate for yourself, actually. That's great. Okay, give applause for yourself. Okay, the answer is B. How to make it B? Okay, B. Oh, B. Okay. Ya, no need most. Kalau most itu berarti lebih ya, syllable the syllable more than one. Ya, kayak contoh tadi difficult, ya, difficult, difficult. Terus itu jadi yang menggunakan most sama more ya. Okay, that's great. So next,